ତମେ ଜାଣିନ ସେ ମହାଦେବେ ନୁହଁ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଯାଇକି ଏମିତି ହେବେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ରୋଗ ସିଏ ପୁରୁଣା ରୋଗ ଇଏ चलो आइला चलो आइला भल आस चलो बाप पूरा जगी जागलानी तम छेरा पकड़ ननी ननी जाऊनी गो बुढ़ा तो देखियो हळदी नेचुरल देखो देखी हळदी अछि ये फुल अरे दे गछ जानि मते लागिला हळदी एटा ग्लास फुल गछ हळदी अछि एडा एडा एडी केडी छी हो कोता ओटा गछ ओ माय गॉड लकरादी एछि मो एटा को गुफा तो सेठी याल को चढ़ी कि लेकिन परेश पेगा बेले पिला कुआडा गला से पेगा पूरा काच भाया मुझे समस्या गोटे गोटे बड़ा देख खंजी भगवान देख मुझे बस साधना कर शक्ति वाले अटरा दी शक्ति मैंने से अखाड़ा तो बस साइड चलो टच टच चलो आम लाइव चलती चलो रास्ता कहीं देखिए कौन क्या भीतर सीन सीनेरी आ भीतर अलग प्रकार सीन सीनेरी देखी भाई अजनता स्थान को आईचे प्रभु महा बाबा सब आ भीतर पारा गुंफा आना पड़ा पारा पारा बड़ा गुंफा अछि ना आउ गड अछि आस्ता ये तो अलग मुतिलो मामा या भीतर वर्षा झड़ किछि बुली दिलु आ बोलो आ भीतर किछि भी जणा पड़ियोनी वर्षा झड़ बातिया किछि जणा पड़ियोनी प्रभुंकर आशीर्वाद ओडी पुरी रु मॉडल करि के आसीबो आ भीतर रहि ए हे एई ना नियन एठी एठी सेई ना नियनी एठी महाप्रभु जगह महाप्रभु ना धर विपद भीतर अछि हमें लाइट पाइबनी ऐसा फास्ट से एडी लाइट होगा अरे मोर ट्रॉच लाइट हुन एडी कौन एडी कौन अच्छा ए प्रभु जी भी मां बाबा थाओ क्षमा करियो हम जीवलिंग सबुठी महादेव बटक तो भीतर कौन अछि देखि बाबा मोर किछि थिबो किछि सुनते कोन आइतरी सिबा आरि दे होछि अब तो बाट अछि किंतु गेट खोला हैनी ना भाई से बड़ी कोडी रास्ता इधर बंद करछन ना बाट बंद अछि माने से लोक आसी नांत ए लोक आइले एठी बसिबे बाट खोला हबो समते भीतर को जिबे बहु बाटा बहु गुफा भीतर पसी गला एटा टिकेट गुफा ये ताळु गले देखिए हम भाई माने पसचंती बाहर जंती बाहर छु सेपटे पसिथिले एपटे भाईले भाई हमर बड़ भाईकर गांटा को नाली हे जेछि ती बुलेई देले गांटा को आ बुले परबेनी आ बुले असंभव होई दियो ते ताळू लागता बका
ପକେଇଛି ଏ ମାତ୍ର ଗାଣ୍ଡି ମାଣି ମୁଁ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରି ଆଣୁନ। ଯାଉଛି ବା ଆଣୁଛ କି? ହଁ ଭାଇନା ସତରେ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛ? ହଁ ଏ ଚାଲ ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ। ଏ ଦେଖିଲେ ଇଏ ତମ ନା କଣ ଦେଖ? ଗୋଡ ସରୁଛି ତମର ଗୋଡ ସରୁଛି ତମେ ଆସ ଆସ ଏତେ ପତଳା ଦେଇକିନି ଟିକେ ଦେଖ ନା ମୁଁ ଭିଡ଼ିକି ଆଣିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ମୋର ଟିକେ ଦେଖୁନ। କଲା କଲଣି ଆସୁନ ଆସ ଆସ ରବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଫୋନ ଲାଗି ଦିଅ। ଆରେ ଏଇଠି ପୁରା ଗୋଟେ ଇଏଟେ ଅଛି ରେ ଇଏଟେ କଣ ସେତିକି କହିଲେ କଲା ଆଉ ଆଣ୍ଠୁ ଲାଗିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଣ୍ଠୁ ଛିଡି ଦେଇଛି ସେଟା ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି ହେଲା ଆଦରେ ଏଇଟା ରେକର୍ଡିଂ ହଉଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ ଆସ ଆସ ଆରେ କଣ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ ମତେ ଛାଡିକି ଭାଇନା ଆସିବ ରୁହ ରୁହ ଯାଉଛି ନିଜେ ଉଠି ପାରିଲୁ ଦିଅ ଫୋନଟା ଦିଅ। ଏବେ ରେକର୍ଡିଂ ଚାଲିଛି ରୁହ ରୁହ ତମର କରିବା ନା ଏମିତି ଉଠୁଛ ବୋଲି ଆଉ କି କଥା କହୁଛ। ଆସ ବାବା ଲୋକନାଥ ଜୟ ଶମ୍ଭୁ ଜୟ ଶମ୍ଭୁ ହର ହର ମହାଦେବ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଆସ ଜୟ ଗଙ୍ଗା ମାତା ଦି। ଆସ ଜୟ ସୀତାରାମ 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 ଆସ ସୀତାରାମ ସୀତାରାମ ଚାଲ ଗାଡି ଖଣ୍ଡେ ଧରିବ କି? ନା ସୀତାରାମ ସୀତାରାମ ଆସ ସୀତାରାମ ସୀତାରାମ ପେଙ୍ଗା କୁଆଡେ ହଜିଗଲାଣି ଆମର ନା ତୁ ସେ ପଳେଇଗା ସୀତାରାମ ସୀତାରାମ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ରେ ସୀତାରାମ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ଆସ ସୀତାରାମ ସୀତାରାମ ବମ ବମ ବୋଲେ ବମ ବମ ବୋଲେ ପେଙ୍ଗାଟି ନା ଲେଖିଲେଣି ରେ ହର ହର ମହାଦେବ। ଜୟ ଶମ୍ଭୁ ଆଉ କୋଉଠି ପେଙ୍ଗା ପେଙ୍ଗା ଚାଲ ଜୟ ଜୟ ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା ନା ନା ମୁଁ ଯିବି ପୁରା ମର୍ଜି ବସି ଯିବି ମା ଆଗେ ତମ ଭଲ କାମ